آپ جو ہے وہ چکن ونگ کھا کے تو اس کی ہڈی نیچے سڑک میں پھینکیں گے تو نیچے جس سفید فام آدمی کے سامنے جا کے وہ ہڈی گرے. ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں دہشت گرد کہا جاتا ہے اور کوئی بس ڈرائیور ہے، ٹرین ڈرائیور ہے، حملے ہو رہے ہیں. بسانی صاحب آپ خود بھی ویسٹ میں رہتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے اندر تو بڑی ایکسیپٹنس تھی، یہ تو بڑا امبریس کرتے تھے باہر سے جو لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، اکوموڈیٹ کرتے تھے. لیکن آج برطانیہ ہو یا بہت سارے جو یورپین ممالک ہیں، انہوں نے جو امیگرینٹس ہیں ان کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا، پرٹیکولرلی مسلم امیگرینٹس کو. باقی امیگرینٹس سے کوئی مسلم پرابلم نظر نہیں آ رہا، انڈینز بھی ہیں اور ممالک بھی ہیں، لیکن یہ جو مسلم امیگریشن ہے اس کے یہ کیا ایسے مسئلے پیدا کر رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پورے کی پوری سوسائٹیز اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. کہ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے آتے ہیں، اس وقت یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں اپنی فائنینشیل ضروریات کے لیے اور فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے. تو ہم نئے ملک میں جا کے تو وہاں پہ کام کریں گے اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے زندگی کے معاملات جو ہے ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، جو غربت ہے یا جو ان کی بدحالی ہے اور جو اس طرح کی دیگر جو فائنینشیل پرابلمز ہیں. لیکن وہاں پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، ان کو جابز دے دیتی ہے، بزنسز میں ان کے ساتھ کوآپریشن شروع کر دیتی ہے، یعنی زندگی جب ان کی ٹریک پہ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ ون بائی ون اپنی وہ پٹاریاں جو ہے وہ کھولنا شروع ہو جاتے ہیں جو وہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کو وقتی طور پہ جو ہے وہ چارپائی کے نیچے چھپایا ہوتا ہے. وہ پٹاریاں جو ہیں جوں کھلتی جاتی ہیں تو ان کے اندر سے ایسے جو ہے وہ تعصبات اور ایسے زہریلے سانپ نکلتے ہیں کہ وہ مقامی پاپولیشن اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی. سب سے پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ گند ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈیسنٹ لیونگ ہے جو کہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور جس کے لیے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کے پورے جدوجہد کے بعد یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اس کو وہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک طریقے سے ٹوٹلی ڈیریل کر دیتے ہیں. ایک کنڈومینیم کے 18ویں کنڈومینیم جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں فلیٹ کہتے ہیں کہ 18ویں فلور سے آپ جو ہے وہ چکن ونگ کھا کے تو اس کی ہڈی نیچے سڑک میں پھینکیں گے تو نیچے جس سفید فام آدمی کے سامنے جا کے وہ ہڈی گرے گی، ظاہر ہے اس کو تو غصہ آنا چاہیے نا، اور اس کو تو وہ ظاہر ہے کہ ایک احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ کیا کس طرح کا جو ہے لائف سٹائل یہ ہمارے اس میں جو ہے وہ مسلط کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی جہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے جس میں حلال گوشت کی دکانیں آپ جو ہے وہ پورا شہر گھوم لیں، 200 دکان جو شاپس ہیں میٹ کی ان پہ جا کے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میٹ کس طرح فروخت ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے، وہاں پہ ہیلتھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے پوری کی گئی ہیں. تو جا کے اپنے حلال فوڈ کے آپ کسی گوشت کی دکان پہ دیکھیں تو 1 منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں صفائی نہیں ہوتی تو کسائی نے جو ہے یہ ٹانگ وہاں پھینکی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اس سے بدترین آپ کو وہ نظر آئے گا جو حلال فوڈ کا، ہمارے ہاں حلال گوشت کا، جو پاکستانی، بنگالی یا اور دوسرے ایون انڈین مسلمز بھی جو ہے وہ گوشت کی بزنس میں ہے، تو ان کی اپنی جو صفائی ہے، جو پروٹوکول ہے یہاں کا کہ آپ جو ہے کس طرح کا لباس پہنیں، کس طرح کی جو ہے وہ صفائی رکھیں، ہاتھوں پہ کس طرح کی آپ جو ہے وہ پروٹیکشن جو گیئرز ہیں جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ کے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے، ہاتھوں سے اسی ہاتھ سے ناک صاف کریں گے اور اسی سے فوڈ کو ہینڈل کر رہے ہوں گے. یہ چیز جو ہے یہ ایک مطلب بہت ہی پریمیٹیو اور انتہائی ڈسگسٹنگ قسم کا سین آپ کو نظر آئے گا موسٹ آف دی حلال فوڈ کی دکانوں پہ. اور وہ جو ہے یہ اس کی مطلب ایک شکل ہے کہ جب ایک مقامی آدمی اگر وہاں پہ چلا جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے نیبرہڈ میں یا دیکھنے کے لیے بھی، تو وہ پھر اس طرح کا تاثر لیتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ اس ملک کو کس طرح کی اس میں جو ہے. پھر یہی جو ہے جا کے اگلا سٹیپ اس کا وہ آتا ہے ریلیجس جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو ڈسپلے کرنے کا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ریلیجس ہیں تو آپ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے لوازمات پورے کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو فرائض ہیں ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مذہب کو بطور ہتھیار جو ہے وہ مقامی پاپولیشن کو ذہنی تشدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ چلتے چلتے جو ہے وہ ٹریفک روک کے سڑک میں کھڑے ہو کے تو نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے یہ ایک انڈیویجول سے لے کے گروپ آف پیپل تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا
कि एक अकेला इंफरादी शख्स भी ये काम करता है कि चलते चलते अब जो आदमी ये काम करता है वो क्या समझता है कि वो किसको बेवकूफ बना रहा है, अपने खुदा को, अपने नेबरहुड को, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को, कि इस तरह की कौन सी ऐसी क्लास है या इस तरह का ऐसा कौन सा ज़ाब्ता है जो उसको मजबूर करता है कि वो चलते चलते सड़क में खड़ा होकर ट्रैफिक रोक के तो वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू हो जाए। और यही बात ग्रुप ऑफ पीपल जो मोस्टली डिस्प्ले होती हैं जुमे के दिन और ईदों के मौके पे या इस तरह के जो दीगर त्यौहार हैं, ये इसको आप देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह रिलीजन को डिस्प्ले किया जाता है एज ए टूल ऑफ यानी हेटेड, और लोगों को एक तरह की यानी धमकी अमेज अंदाज में आप अपने मजहब को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, उसको एक डराने के टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको एक डिस्टर्बिंग फोर्स के तौर पे आप सोसाइटी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। तो लोग ना सिर्फ खौफजदा होते हैं बल्कि उनके अंदर एक नेचुरल जो है एक रिएक्शन पैदा होता है कि इन लोगों का अगर ये इतने हैं तो ये हाल है, तो ये अगर इनकी तादाद दुगनी तिगनी हो जाए तो फिर उसका क्या होगा। इसके बाद आप आगे चले जाएं, लिबास देख लें कि हमारे यहाँ जो ख्वातीन जो है वो किस तरह का लिबास पहनती हैं, कितना एक पर्दा होता है, और यहाँ पहुँच के तो उनके पर्दे के अंदर जो है वो किस कदर रेडिकल चेंज आ जाती है कि यहाँ पे आके तो वो पर्दा पहनते हैं जो जिसका कभी तस्वर ही नहीं आपने अपने मुल्क में किसी को देखा होगा। तो ये ना सिर्फ ये है, वो लतीफ़े मशहूर है ना कि यहाँ पे आके तो वो जो है सबसे पहले जो इस तरह के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इस तरह के नौजवान हैं वो शलवार कमीज पहन के तो लंदन की सड़कों पे जो है वो घूमते हुए आपको नजर आएंगे, और वही लोग जो है वो वापस जाके आपकी अपनी सड़कों पे जो है वो जीन या सूट जून की गर्मी में 3 पीस और टाई डाल के तो घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये जो तजाद है जो बेसिकली जो है वो इग्नोरेंस की वजह से है, लोगों के अंदर तालीम। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि कॉलेज डिग्री या यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो तालीम की जमानत है। ये बुनियादी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसी डिग्री जो है वो इंसान को इल्म नहीं देती है। इल्म जो है वो एक प्रोसेस में आप सोसाइटी के अंदर सीखते हैं। इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो इस तरह के जो कल्चरल और एजुकेशनल किस्म की जो है वो प्रोग्राम होते हैं, ये सारे सिलसिले, तो उसके अंदर आप वे ऑफ लाइफ जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका कोई तस्वर तक नहीं। तो ये सारे फैक्टर मिला के तो लोगों को असल में प्रोवोक करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारे फैक्टर असल में डिस्प्ले होते हैं लोगों को प्रोवोक करने के लिए। तो इस तरह ये लोग अपने मकसद में कामयाब हैं कि हम जी मकामी पॉपुलेशन को ये शो कर रहे हैं कि हम वो बहुत बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, हम आपसे को बहुत ज़्यादा पाकबाज और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और पता नहीं किस तरह की खुदा की जो है वो उसमें हैं। तो इसकी वजह से ये एक बाकायदा तजाद है, और ये तजाद उस वक्त ज़्यादा संगीन सूरत इख्तियार कर लेता है जब किसी एक मुल्क में ख़ास तौर पे कोई इमिग्रेशन के किसी कानून में कोई नरमी होती है तो लोग ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं, ख्वाह वो रिफ्यूजी हूँ या इमिग्रेंट हूँ या किसी और तरीके से जैसे भी इलीगली इंटर हुए हूँ, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से मकामी फिर उस पर काम करते हैं इदारे, उसको आस्ता आस्ता वो डील करते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ ऐसे बाद दोबारा उसी तरह का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें लोगों को समझने की चीज़ ये है कि वो किसी मुल्क में आते हैं तो उनको कोई पहली बात है दावत नहीं देता कि आप आए जी, आपके आने आए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जिसकी वहाँ के जो लोकल से, तो उसने मुझे लफ्ज एक बोला, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। उसने कहा कि हम इसको स्पेन में या यूरोप में चंगड़ मले कहते हैं, चंगड़ मले कहते हैं। मैंने कहा वो क्या चीज है जी? उन्होंने कहा जी कि ये लोग गंदे हैं, ये लोग सफाई पसंद नहीं है, लोग टैक्स नहीं देते, लोग क्लीनलीनेस हुकूमतें यहाँ पे म्यूनिसिपल करने नहीं आती, कंट्रीब्यूट नहीं करते। इधर इन्होंने बाहर आग लगाई होती है, आग जो है वो सेक रहे होते हैं और कह अपने आप को देसी बनाया है और हुक्के पी रहे होते हैं और ऊपर से गन फेंक रहे होते हैं। तो मतलब दैट इज समथिंग मुझे समझ आई कि हम लोग इन मुल्कों की इज्जत नहीं करते, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते। हम तो सिर्फ यूरो और डॉलर के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमें तो तमीज ही नहीं है बेसिक कि रहना कैसे है। तो वो अगर हमारी हुकूमत जिसने हमें यहाँ, जिसका पासपोर्ट इस्तेमाल करके हम यहाँ पे आए हैं, तो वो क्या सोचते होंगे कि यार ये पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क के हैं, तो ये कैसे रह रहे हैं। तो मुझे यकीन करके माने मेरे दिल भी खराब हो, शर्मिंदगी भी हो, मैं परेशान भी हुआ, और मैं कहूँ कि इस मुल्क ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। कहते हैं कि आप जिस मुल्क में होते हैं जब तक वहां से उनके कल्चर को, वैल्यूज को, चीजों को एम्ब्रेस ना करें, आप की कोई चीज मेरे हिसाब से हलाल ही नहीं है कि आप उस मुल्क को कोई दगा लगाने बैठे हुए हो, डिसीव करने आए हो, उनको चीट करने आए हो आप। उन्होंने आप इतना बड़ा ट्रस्ट कर दिया कि आपकी नस्लों को जो है अपने मुल्क की नेशनैलिटी दे दी, कौमियत दे दी। तो ये चीजें तो है मेरे साथ, दुख तकलीफ तो होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर।
जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब इस चीज को मानते हैं कि अगर आपने अपने यहाँ पर मुसलमानों को जगह दी है तो आपके यहाँ दंगे फसाद होंगे, आपके यहाँ गंदपना मचेगा, और ये जग जाहिर है। यही बात भारत ने कई बार समझाने की वेस्टर्न कंट्रीज को कोशिश की थी आतंकवाद के माध्यम से, लेकिन तब किसी के कान पर जू नहीं रेंगती थी। सब यही बोलते थे ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। जब 2001 में अमेरिका के ऊपर हमला होता है तब उनको समझ आता है, ओहो आतंकवाद की नाम की चीज है, एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से आपने लंदन की सड़कों को मस्जिद में तब्दील कर दिया है ना, वो वहां के रहने वाले लोगों का सरदर्द बन चुका है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें शर्म आएगी कहां से भाई? तुम्हारे अंदर शर्म तो है ही नहीं है। अपने धर्म को मानो, धर्म को प्रमोट करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम नहीं। वैसे ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं और मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूं, जो पाकिस्तानी कौम के मुसलमान हैं ये उन हाथों को ही काटना सबसे पहले पसंद करते हैं जो हाथ उनको खाना खिलाता है। और ये एक बार फिर से इन्होंने साबित कर दिया। ब्रिटेन में जाकर रह रहे हैं, ना तो इनको टैक्स देना है ना कुछ करना है, वहाँ के लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, अपना नागरिक मानने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग आज क्या कर रहे हैं? और फिर जब उनकी ठुकाई हो जाती है तो चीमा जैसे जो लोग हैं वो बिलबिलाने लग जाते हैं सपोर्ट के लिए कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। वेस्टर्न तो पहले ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया है? अरे उनकी हरकतें तो देखो भाई, उनकी हरकतें देखो, वो हरकतें कर क्या रहे हैं। मकान मालिक होता है ना, मकान मालिक अगर किसी को भी किराए पर अपना कमरा देता है ना, लेकिन अगर रेंटर गंदपना मचाता है तो सबसे पहले जो मकान मालिक है वो आके उसको हड़का के जाता है कि भाई रहना है तो ढंग से रहो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो वो तो देश है, जिस देश का आप नमक खा रहे हो कम से कम उसके साथ ये हरामीपन तो मत करो। लेकिन आदत से आप मजबूर हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये समझ में आ गया है कि इस कौम के साथ अगर आप भाईचारा निभाओगे तो ये आपको चारा समझकर खा जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर